Now, unfold the page of the prose book, Invitation to English 1, page 50. My greatest Olympic pride. Who said this? My means who said this? The writer of this chapter is Jesse Owens. Jesse Owens once wrote his biography, and this chapter is an adaptation. Jesse Owens was a remarkable athlete. When he was a university student, he broke the world record in long jump by jumping 26 feet and 8.5 inches. And in 1936, when Olympic Games was being taken over in Berlin, the capital city of Germany, he came forward and arrived at Germany to join the Olympic events. But after his arrival at Germany, the situation took a dramatic turn. What kind of a dramatic situation took place after his arrival? Let us discuss now, and you are instructed to unfold your page 50. It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. In 1936, Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted. Childishly means without considering means without much thinking. That means किसी जोटा को ओडिया कहते हैं किसी न भावी न सोची कहीदेवा किसी चिंता न करी कहीदेवा पिला भाया कहीदेवा जेटी चाइल्डिशली insisted. That means all. Or means जोर दे कहवा, तो said emphatically जोर दे कहवा
or that his performers were members of a master race. His performers means here performer means the athletes or the player. ଯେତେବେଳେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ହେଉଥିଲା ଜର୍ମାନୀରେ, କାରଣ ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ଏଠି ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଏଭ୍ରି 4 ଇୟର୍, 4 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ହେଇଥାଏ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଥରେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ହେବ। ତେଣୁ 1936 ମସିହାରେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ରେ ହେବ। ଜର୍ମାନୀର ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଥିଲେ the then ruler or the administrator of Germany was Adolf Hitler. You must have listened to the name of Adolf Hitler, the most dictator in the whole world. ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଯିଏକି ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ନା ଆମର ଇଏ ଜର୍ମାନ ଜାତିଟା ଏକଦମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି, ମାଷ୍ଟର ରେସ୍। ମାଷ୍ଟର ରେସ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। We the Germans are superiors to all the races in the whole world, and the rest races in the whole world are inferior to us. ଆମେ ଜର୍ମାନ ଜାତି କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ଜାତି ସବୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସବୁ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ସବୁ ଇନଫେରିୟର ବା ନିକୃଷ୍ଟ ବା ନିଚସ୍ତର। ଏଇ ଅହଂଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କିଛି ନ ଭାବି ନ ସୋଚି କହିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପାରଫର୍ମର୍ସ ୱେ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ରେସ୍। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀ, ଜର୍ମାନୀର ନାଗରିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିର ଅଧିବାସୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିର ଦାୟାର। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ୱେ ଏଟ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ। ଏଟ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବୋଧର ଭାବଧାରା, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଂ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏଇଟା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଟ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ମିନ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍, at the apex point. And I wasn't too worried about all this. Who said this? The writer Jesse Owens has mentioned this sentence, that I was not too worried about all this. Why? I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. Jesse Owens କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ଶାସକ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗର୍ବ ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆଉ ଜର୍ମାନର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି କି ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍। ଏ କଥାଟା ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜେସେ ୱାନ୍ ସେଟାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ ବୋଲି? ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ I had trained, sweated and disciplined myself. I had trained means the utmost training has been taken by Jesse Owens in the field of games. ये खेल क्षेत्र में अनेक थर से विभिन्न प्रकार तालीम नहीं, अर्थात प्रैक्टिस कर शिखी किमतिया कर स्वेटेड। स्वेटर अर्थ है झाड़, ये स्वेटेड अर्थ है हार्ड लेवल, माने झाड़नाड़ ही परिश्रम करियो। ये हार्ड लेवल से कठिन स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड माइसेल्फ फॉर 6 years एवं श्रृंखलित भाव में श्रृंखलार परिसर भितर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डिसिप्लिन he had trained himself, sweated and labored hard for 6 years. दीर्घ 6 वर्ष धरी से कठिन परिश्रम करिसेंती। आ तांको मन भितर केवल खेल कथा स्थान पाइला, तांको माइंड रे अन्य कौन कथा स्थान पाई नथिला। तेणु ऑटोमेटिकली जे दीर्घ 6 वर्ष काल गोटे कथा संपर्क में भाव, गोटे कथा संपर्क में प्रैक्टिस कर, तेणु से ऑटोमेटिकली कम आउट सक्सेसफुल। तेणु ये से कन्फिडेंटली विश्वास सहित आस्थार सहित कहते जे आई हैव ट्रेन्ड, स्वेटेड, डिसिप्लिन्ड माइसेल्फ फॉर 6 years विथ द गेम्स इन माइंड। मन केवल खेल कथा ही स्थान पाई। While I was going over on the boat, all I could think
about was taking home one or two of those gold medals. While I was going over on the boat, there is a distance of 3,000 miles between Germany and America. No, Jesse Owens was a Negro, that means American Negro, and he belonged to America. America ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ 3,000 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସ୍ଥଳପଥ ତ କେତେବେଳେ ଜଳପଥ। ଜଳପଥରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ବୋଟ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? only one thing in his mind, that only one or two medals must be achieved by him. ସେ ବୋଟ୍ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିବି, ଏଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ବସି। I had my eye especially on the long jump. ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ, ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। I had an eye means he had an utmost attention to the particular event, that is long jump. A year before, as a university student, I had set the world record of 26 feet 8.5 inches. ये कथा मुझे प्रथम कहली जिते से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, अर्थात इट मीन्स व्वेन हिज स्टूडेंट कैरियर वाज कंटिन्यूइंग ऑन, जो छात्र जीवन था एवं यूनिवर्सिटी छात्र थे से लंग जम्प्रे जम्प कर 26 फीट 26 फुट 8.5 इंच डेई से वर्ल्ड रेकर्ड करते। एवरीवन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड मी to win that Olympic event hands down. तेणु छात्र जीवन रे जी 26 फुट 8.5 इंच लंब डिया मारी वर्ल्ड रेकर्ड करते, ये कथा शुणा मात्रे जी जेकोसी व्यक्ति निश्चित आशा करिवो जे ये ओलंपिक गेम्स से अति सहजरे गोल्ड मेडल हासिल कर। ओलंपिक गेम्स इवेंट हैंड्स डाउन means Egypt, और विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना बाधारे बिना कष्ट अति सहजरे से गोल्ड मेडल हासिल करेंगे बोली जेकोसी लोक आशा कर। बट आई वाज इन फॉर ए सरप्राइज, यही प्रकार आशा पूर्व था, किंतु जितेबाला से जर्मनी पहुँचले, व्हेनेवर ही अराइव इन जर्मनी, the absolute situation took a different turn or a dramatic turn. परिस्थिति संग भिन्न मोड़ नाला से लिखिन आई वाज इन फॉर ए सरप्राइज। आफ्टर हिज अराइवल इन जर्मनी ही गॉट सरप्राइज्ड, से आश्चर्य हो कहीं आश्चर्य होगले ना व्हेन द टाइम केम फॉर द लंग जंप ट्रायल्स, जो लंग जंप करने ट्रायल आरंभ होला। ट्रायल अर्थ बुझीपार जे ओलंपिक गेम्स हो कि अन्य कौन फाइनाल गेम्स हो पूर्व गोटे ट्रायल गेम हुए। जो दिन ओलंपिक फाइनाल गेम खेल पूर्व दिन प्रत्येक इवेंट्रे प्रत्येक स्पोर्ट्स आइटम रे ट्रायल गेम खेल, से ट्रायल 3 थर 3टा चांस दिए, से 3टा चांस भितर जे द प्लेयर और द परफॉर्मर मे क्वालिफाई एनी वन चांस ऑफ दैट। से 3टा दि जाता 3टा चांस जेकोसी गोटे चांस रे ताकू क्वालिफाई करिया, जदि 3टा जाक चांस से डिस्क्वालिफाई करिगला कि क्वालिफाई हो पारा ना, ही विल नॉट बी एबल और ही विल नॉट बी एलिजिबल
to play for the final game. Okay. And when the time came for the long jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaf. I was startled. Startled means surprise. To see a tall boy hitting the pitch at almost 26 feet on the practice leaf. Practice leaves or practice jumps. ये जो practice jump by trial jump करा से jump रे गोटे tall boy माने जैसे राइटर जैसे वो सुठर आहरी डेंगा से practice jump रे 26 फुट डेइबार सौभाग्य अर्जन कर 26 फुट डेइबार ताकू देखिए आश्चर्य होले कि जैसे हुए कारण से भाई जे पूर्वर वर्ल्ड रेकर्ड कर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थिबा बेले वर्ल्ड रेकर्ड करथिबा सी निजे वर्ल्ड रेकर्ड करथिले आ सी आशा करथिले तांको बेले आउ के डेई परिबो ना किंतु जर्मान पहुंच जावा पर प्रैक्टिस जंप रे जणे तले 26 फुट डेइबार सक्षमता हासिल कला केतळे ये आश्चर्य होले he turned out to be a German. He turned out to be a German. He turned out to be, he seemed to be, जଣା पड़ुला to be a German. से जर्मनी कंट्री से जने अधिवासी जर्मन named Luz Long. तांकर नाम थला Luz Long. I was told that Hitler had kept him under wraps, evidently hoping he would win the jump. I was told means the people told to him, to the writer. I was told a passive form अछि. I told means मु कहली. I was told means मते कहला. तो मते कह जाइतला कोन ना Hitler had kept him under wraps. Under wraps. अंडर ऑप्शन से सिक्रेटली ताको लुचेई गुप्त भाव में रखते इन ए हाइडिंग मैन एविडेंटली कहीं लुचेई रखते सिक्रेटली कहीं रखते ना एविडेंटली होपिंग एविडेंटली मीन्स क्लियरली होपिंग ही वुड विन द जंप से स्पष्ट भाव आशा करते जैसे लूज लॉन्ग जो जर्मान लॉन्ग जंपर लूज लॉन्ग सी निश्चित मेडाल पाइबे से बाहर को प्रकाश न करी ताको लुचेई रखे आई सपोर्ट दैट इफ लॉन्ग वोन इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपरियोरिटी थियोरी नाजीज आर्यन सुपरियोरिटी थियोरी एटी भाव आई सपोर्ट दैट मीन्स द राइटर थॉट दैट सपोर्ट दैट इफ लॉन्ग वोन If long means the lose long, the German player lose long won. जदि lose long जीति जानती कौन हो ना I would add some news. It would add some new support to the Nazi's Aryan superiority theory. Nazi's Aryan superiority theory means Nazi is the name of a race. तमें जानिथिबो आमर जो प्रत्येक देश जो मिलिटारी सिस्टम अच्छी आमर भी इंडिया रे जो मिलिटारी सिस्टम अच्छी से मिलिटारी सिस्टम रे विभिन्न प्रकार रेजिमेंट अच्छी तुम जानथिबो बाहिनी सेना बाहिनी सब विभिन्न प्रकार रेजिमेंट आम ओडिशार एटी अच्छी गोटे कलिंग रेजिमेंट आ गोटे अच्छी पंजाब रेजिमेंट बिहार रेजिमेंट आ गोटे अच्छी गोरखा रेजिमेंट गोरखा नेम ऑफ ए प्लेस इन नेपाल नेपाली माने जो अन्य गोटे देश नेपाल अधिवासी
तथापि इंडिया रे प्रथम से नागरिकत्व ग्रहण करी एटी इंडियन मिलिटारी सिस्टम रे अंतर्भुक्त हो। तेणु से आमर जी रेजिमेंट अच्छी सबुठ एडवेंचरस डैशिंग रेजिमेंट मैं सबुठ दुर्दांत और दुर्धर्ष रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट। ये जो गोरखा जो प्रकार गोटे रेस को बुझेला, जो प्रकार गोटे ट्राइब को बुझेला, जो प्रकार गोटे रेजिमेंट को बुझेला, ठीक से प्रकार जे हिटलर जो गोटे सेनाबाहिनी था जर्मान अधिवासी मैंने थे नाजी जाति। ये नाजी जाति को सी भावुले आर्य जाति। आर्य तुम इतिहास पढ़ी आर्य और द्राविड़ तमें आर्य होती सुशिक्षित सुसभ्य देखा भी सुंदर श्रेष्ठ जाति। तेणु ये जर्मान शासक हिटलर भाई नाजी मैंने होती सबुठ आर्य जाति और श्रेष्ठ जाति। ये आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी आर्य जातिर जो उत्कृष्ट जाति जो श्रेष्ठ जाति तार जो थ्योरी जो तथ्यटा जो तांकर आदर्शटा जो नीतिटा यहीटा को बेसी आहरी सपोर्ट कर जदि लुजलंग जीति जा। जदि जेसेवेंस हारी लुजलंग जीति जाती तो मोस्ट गोल्ड मेडल पाइबे। आ गोल्ड मेडल पाइले इन केस ऑफ गेटिंग गोल्ड मेडल और इन केस ऑफ अचीविंग गोल्ड मेडल इट विल ऑटोमेटिकली सपोर्ट टू द Nazi's Aryan superiority theory advocated by Adolf Hitler. After all, I am a Negro. तेणु यहाँ हूँ निजक भावुं आर्य जाति बोली। जदि आर्य जातिर ये जर्मानी प्लेयर जो जीति जाए यहाँ आहरी समर्थन जोगेब। एपटे जेसेवेंस हूँ जड़े निग्रो। ए लिटिल हॉट अंडर द कॉलर अबाउट Hitler's way I determined to go out there, a little hot under the collar. A little hot under the collar means annoyed or got angry. That is a little hot under the collar. About Hitler's way. Hitler's way means नीति. Hitler's way means Hitler's principle. हिटलर यही प्रकार जो नीति था जो ये आदर्श था ये आदर्श को जानला सी जेसेवेंस द राइटर ऑफ दिस टॉपिक गॉट एनॉयड और गॉट एंग्री रागिगले आ रागी जाई कौन कले ना आई डिटरमिन्ड टू गो आउट देयर। आई डिटरमिन्ड द राइटर डिटरमिन्ड मीन्स द राइटर टूक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू गो देयर एंड रियली शो डेयर फॉर रागी जाइए कौन कले ना मुझे जीवी मैंने राइटर कहते आई मस्ट गो देयर टू वेयर टू द पिट द ओलंपिक गेम्स जो लिप्स जो हाई जंप जी मरा ना लंग जंप जी मरा से पिट को जी एंड सो डेयर फॉर एंड हिज मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट। ये जो डेयर फॉर लिखाई यहाँ हूँ यहाँ कौन ये रॉयल रैंक गोटे राजकीय पदवी और भले भले आउ पूरा बता बुझे यह हम द लीडर ऑफ जर्मान समग्र जर्मनी देशर जी शासक बा नेता बा सम्राट आमर जमी इंडियन अनार्कियल सिस्टम राजतंत्र जो प्रकार सब विभिन्न प्रकार राजा मान सब पदवी थाए महाराजा सम्राट
चक्रवर्ती छत्रपति यही जो प्रकार आम सब सिस्टम रही इंडियान भारतीय राजतंत्र सब राजपदवी मान सब रही यहाँ हूँ डेयर फरटा इंग्लीश नुह यहाँ जर्मानी लांगुएज तो यहाँ हूँ गोटे रॉयल रैंक ये जेसवाइन्स स्ट्रांगली डिसाइडेड टू गो देयर एंड से द एम्परर ऑफ जर्मनी आई मीन द एडल्फ हिटलर हु वाज सुपीरियर हु वाज नॉट ये मन मन से दृढ़ निष्पत्ति ने ठीक अच्छे मुझे जाइए देखेदेवी जे प्रकृतर सुपीरियर किए आ सुपीरियर किए नुहे किए प्रकृतर सुपीरियर आ किए प्रकृत इनफेरियर किए उत्कृष्ट आउ किए निकृष्ट यहाँ को देखे यहाँ को देखे यही प्रकार चिंता करी मन मन से दृढ़ निष्पत्ति ने योर यूनिट 1 एंड्स हियर। Then come to Unit 2. Unit 2 mark the warmer. Warmer को मार्क करो. Anger is the worst enemy of an athlete. Read the following unit to the test and find out how Owens suffered for his anger and who bailed him out. एंगर एमती गोटे जिनस केवल खेल नुहे जेकोसी प्रसंग आम जी जोर रागी था तमें मस्तिष्क ठीक भाव में काम कर न थाए जो कामटा आम करूँ से कामटा ठीक भाव में हो न थाए एंड सच हैपेंड इन द केस ऑफ जेसवाइन्स से प्रथम से रागिगले जो मन मन रागी रागिया फल कौन होता जड़े खेलाड़ी रागिगले खेल खेल खेलवा समय तार कनसंट्रेशन रहा एकाग्रता रहा एंड ही विल गेट द फेल्योर से घटना भी घटी जेसवाइन्स क्षेत्र में एन एंग्री एथलेट इज एन एथलेट हु विल मेक मिस्टेक्स एज एनी कोच विल टेल एनी कोच खेल जो कोच था इंस्ट्रक्टर था जो मैंने तालीम दिखती प्रैक्टिस कराती जेकोसी प्रत्येक कोच ठीक यही कथा ही कहे एन एंग्री एथलेट कमिट्स सियोरली मिस्टेक्स तेन जड़े रागी थी खेलाड़ी जिते भल खेल निश्चित भूल कर यही प्रकार भूल करते जेसवाइन्स भली जड़े वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक कर वर्ल्ड रेकर्ड भांगी जड़े खेलाड़ी से भूल कर बसले प्रैक्टिस की आई वाज नो एक्सेप्शन एज एनी कोच विल टेल यू आई वाज नो एक्सेप्शन एक्सेप्शन अर्थ डिफरेंट अलग प्रकार व्यतिक्रम तेणु जो रागी खेलाड़ी जो भूल कर राइटर कहते मुझे से व्यतिक्रम नी मु रागी थी तेणु भूल कर बस कि प्रकार भूल था सेटा ना ऑन द फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जम्प्स ऑन द फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जम्प्स आई डिप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जम्प ये जो प्रैक्टिस जंप कर द फास्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जम्प्स 3टा चांस जो दिया जाए 3 थर चांस दिए क्वालिफाई करने से फास्ट क्वालिफाइंग जंप रे डिस्क्वालिफाई हो ताने किमजन आई लिफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप मीन्स फॉर ए फाउल नो जंप got disqualified after committing some mistakes में कौन फास्ट जंप से डिस्क्वालिफाई कर
On the second jump, I was even worse. ফার্স্ট জম্প তো ডিসকোয়ালিফাই কলে কিনতে ডিসকোয়ালিফাই কলে এটি গোটে কথা ছাড়ি করি অন ডিসকোয়ালিফাই কলে না হি লিফট ফ্রম এটি লিফট মিন্স জম্প লিফট হি লিফট ফ্রম several inches beyond the takeoff board. He jumped from several inches beyond the takeoff board. লক্ষ্য করে টেকঅফ বোর্ড কোটা টেকঅফ বোর্ডটা ধরা যাবে এটি বাকি থিব এইটি গোটে গাঁ and any player of long jump event সেটি কোণ করব না সিয়াড়ু ধাইঁকি আসি এই যে গাড়িটা করছি এই যে ডিমার্কেশন রহিলা এই ডিমার্কেশন পূর্বରୁ এইটি পাଦ ରଖିକି ଡିଆଁ ମାରିବ এইটি ପାଦ ରଖିକି ଡିଆଁ ମାରିବ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ତାର ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ କେତେ ସେ ଡେଇଁଲା ଯଦି ତା ପାଦଟା ଇଏ ଗାର ଉପରେ କିମ୍ବା ଏଠି ଗାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବାହାର ଉପରେ ଯଦି ଗାର ପଡ଼ିଲା he will automatically declare as disqualified. And such happened in the case of Jesawin. Jesawin जो फास्ट ट्रायल जम्प फास्ट डेले तांको पादटा ये गार एपटू पड़ा एठी पड़ा गार सो ऑटोमेटिकली he disqualified. And for the second trial I was even worse. तमने आहरी खराब हमें तार ये पुतला को नहीं जाए पड़ो तो यहाँ आहरी बेस खराब है सेकेंड गोटे चान्स एंड द रेस्ट वन चान्स इज देयर आ मात्र गोटे चान्स अच्छी दुईटा जाक चान्स डिस्क्वालिफाई कर बर्तमान से चिंता कर भावुं डिड आई कम 3000 miles फॉर दिस he thought bitterly to fail in the trials and make a fool of myself. ये बस चिंता कर दुई थर जाक प्राक्टिस जम्प भी क्वालिफाई कर पारि ना मुझे 3000 माइल अतिक्रम कर आसी ना कहीं जर्मनी आउ अमेरिका ये मझे व्यवधान है 3000 माइल ये जेसब चिंता कर 3000 माइल अतिक्रम कर आसती ना दुई थर जाक प्राक्टिस जम्प डिस्क्वालिफाई कर डिस्क्वालिफाई करी आउ कौन ना टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक ए फूल ऑफ माइसेल्फ मुझे डिस्क्वालिफाई करी आ निजक बुका बन अर्थात बुका भली मुंड कान आऊँची कि घर को फेरी कहीं प्राक्टिस जम्प्रे क्वालिफाई न करे फाइनाल जम्प्रे से खेल पारे ना तो ये आसती ना मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ला बेले वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक करता जो प्लेयर प्राक्टिस जम्प्रे हारी से चिंता कर थट बिटर चिंता कर आसी वॉकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिस्गस्टेडली एट द ग्राउंड वॉकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट ये जो पिटा चला जो प्राक्टिस पिट जाऊँगी आ किस समय से चलाबुला कर चला बेले मनरे अवशोष हताश भाव विफल मन नहीं पड़ुवा बेले आई किक्ड डिस्गस्टेडली एट द ग्राउंड डिस्गस्टेड डिस्गस्टेडली मीन्स डिसलाइकिंगली और एंग्रीली भी हो तमें विरक्त ही से भूई को गोईठा एट द ग्राउंड सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर एरक गोईठा मारिक थिला बेले विरक्त होता बेले कई जने एनीवन टच हिज शोल्डर कांध को कांध पर कि हाथ
पकेबार ये अनुभव करे. He felt the touch of anybody's hand on his shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. I turned to look into the friendly blue eyes. Whenever he turned back to look, who was touching his shoulder? ଯେତେ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ହାତ ପକେଇଲା, କିଏ ହଠାତ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ କିଏ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲା. ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟନ୍ ଜର୍ମାନ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପର, ଏ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଯୁବକଟା ଯେଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜମ୍ପରେ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲା, ସେଇ ଇଏ ରାଇଟରକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ତାଙ୍କ ନୀଳ ନୀଳ ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା. ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନରରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଚାହାଣୀ ଥିଲା ସେ ଆଖିରେ. ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଚାହାଣୀ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲା. He had easily qualified for the finals on his first attempt. फाइनाल जंप ପାଇଁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଛି. ସେଇ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍. He offered me a firm handshake. He offered me a firm handshake means a loose long extended his hand towards Jesawens for shaking the hand. ହାତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ. Jesawens, I am loose long. I don't think we have met. He spoke English well, though with a German twist to it. ସେ ଯେଉଁ ଜେସୱେନ୍ସ ହାତ ବଢ଼ିଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜେସୱେନ୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ୱି ହାଭ୍ ମେଟ୍. କହୁଛନ୍ତି ଜେସୱେନ୍ସ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପରସ୍ପର କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେହି କାହା ସହିତ ଆମେ ଭେଟ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି. ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଜେସୱେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହି ସ୍ପୋକ୍ ଇଂଲିଶ ୱେଲ୍ ଦୋ ଜର୍ମାନ ଟୁଇଷ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍. ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଂଲିଶ କହୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା. ଜର୍ମାନ ଟୁଇଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଜର୍ମାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍. Glad to meet you, I said. Then, trying to hide my nervousness, I added, how are you? Jesawens କ'ଣ କଲେ ନା, to maintain formality, he told that glad to meet you and how are you? ଜେସୱେନ୍ସ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସିଏ ତାର କହିସାରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ. ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆଇ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍. ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ. ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ. ତାମାନେ ହଁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଅଛ. ଏଇଟା ଏ କଥା ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ନା, ଏ କଥାଟା ସେ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୂରରୁ ଠିଆଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ. ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଜେସୱେନ୍ସ ନାମକ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଆମେରିକାନ ନିଗ୍ରୋ ଆସିଛି. ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ. ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିବା ଜେସୱେନ୍ସ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜମ୍ପରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଉଛି. এইটাকে লক্ষ্য করুলে কিଏ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍. ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ. ଇଏ ରାଗି ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ, ଜେସୱେନ୍ସ ରାଗି ହେଇକି ତଳକୁ ମୁଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି. এইଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ତୁମେ କହୁଛ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଣା. ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ଆଇ ସେଡ୍, ଆଇ ଆର୍. ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସିଏ ଏଭଳିଆ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ, ସେଇଟାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍, ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ମୋତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି. ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ. he could not understand easily the version of ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍. ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ର ଭାଷାକୁ, ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜେସୱେନ୍ସ. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ହି ଆସ୍କଡ୍ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍. This much for this period, and rest topic will be taught in the next period.